Asan ka na ba? Ah. Ay! 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 Uy, naglalakad na ba ako? Ay! Ay! Pagod! 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 Pa! 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 Ma! Mama! Ma! 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 Okay. Pa! 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 Ay! 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 Pa! 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 Papa! Mama! Lola! Uncle! Auntie! Sige! Ha? Ha? Naglalaro si Bibi. Nasaan ang laruan? Ayan, ayan, ayan. O, ayan. Ha, 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 ha. O, ayan, naglalaro. Ayan na. Ay, saan ang mga laruan? Ayun ang mga laruan niya. Bibi? Bibi? Ano yung ginagawa mo? Ay. Huh? Asa na? Wow, very good! Very good, come on, come on. Bibi, come! Hoy, hoy, hoy! Just, Bibi! Ay, Nathan! Come. Nathan, sit down. Nathan, anong gawa? Bibi? Nathan? Bibi? Shh. Come. Shh, Nathan. Come. Bibi? Nathan. Come, Nathan. Nathan, come here. Nathan, come. Come, Nathan. Nathan, no. Nathan, no. Nathan, no. Bibi, what are you doing? Come. Nathan, what are you doing, Nathan? Nathan, come. Dali. Ikaw na, anak, dali. Ikaw na, anak. Nathan, come.